شہر میں بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، شہریوں کے گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ گڑھی شاہو، سمن آباد، سبزہ زار، باغبان پورہ، علامہ اقبال ٹاؤن میں تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ مزید 2 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ شہر میں بادلوں کے ڈیرے ہیں، مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات موسم کے حوالے سے جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ حمزہ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں موجود ہوں ایبٹ روڈ پر، اور شہر لاہور میں اب سے کچھ دیر قبل شروع ہونے والی بارش اس وقت شہر لاہور کا موسم جو ہے مکمل طریقے سے تبدیل کر چکی ہے۔ اس وقت بھی شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں سالہ باری اور بارش جاری ہے، جبکہ بارش ہونے سے کچھ دیر پہلے کا جو درجہ حرارت ہے وہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا تھا، جبکہ اس وقت جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری تک ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے، اور اب سب سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ رواں ہفتے اور اگلے ہفتے تقریباً منگل کے روز تک بارشیں جو ہے وہ شہر لاہور میں دیکھنے میں سامنے آئیں گی، اور رواں ہفتے سے جو مونسون سیزن ہے وہ باقاعدگی سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ متعلقہ اداروں کا یہ کہنا ہے کہ تمام مشینری کو بحال رکھا گیا ہے اور نکاسی آپ کو نمٹنے کے لیے تمام مشینری تیار ہے اور ورکرز بھی تیار ہیں، جبکہ ایمرجنسی کیمپس جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں تاکہ آپ کے معاملے سے جلد نمٹا جا سکے اور جو شہری ہیں ان کو کسی بھی قسم کی مشکلات دیکھنے میں سامنے نہ آئے۔ جی حمزہ خورشید، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش، پی ڈی ایم اے پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکمے الرٹ رہیں۔ سہیل کیسر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ بتاتے چلیں آپ کو، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش، پی ڈی ایم اے پنجاب کا الرٹ جاری۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکمے الرٹ رہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سہیل کیسر سے۔ بالکل، یہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے الرٹ جاری کیا گیا ہے جو آج بھی لاہور میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا، اور ابھی تک شہر کے مختلف علاقوں میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور لاہور کے ساتھ ساتھ پنجاب کے کافی دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اسی تناظر میں پی ڈی ایم اے پنجاب کی طرف سے الرٹ جاری کیا گیا جس میں صوبے بھر کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ الرٹ رہیں۔ صوبائی کنٹرول روم سمیت تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو بھی الرٹ رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم میں صورتحال کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور 24 گھنٹے مسلسل یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں یا کسی ضلع میں بہت تیز بارش کی صورت میں کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے بر وقت نمٹا جا سکے۔ اسی تناظر میں شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ آج بھی اور آگے چونکہ مانسون کے دوران اس مرتبہ زیادہ بارشیں متوقع ہیں، تو اس تناظر میں وہ بھی احتیاط برتیں اور جو بجلی کے پول وغیرہ ہیں ان کے قریب جانے سے گریز کریں۔ نشیبی علاقوں میں جہاں پر پانی زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتا ہے اس طرف بھی جانے سے گریز کریں تاکہ اس طرح کی احتیاط کر کے وہ خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ جی سہیل کیسر، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت پی ڈی ایم اے ہیڈ آفس میں اجلاس۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے نالوں کی صفائی، ہنگامی صورتحال میں انخلاء اور ریلیف کیمپس کے بارے میں بریفنگ۔ ریلیف کمشنر پنجاب کی تمام اضلاع کو 10 جولائی تک ندی نالوں کی صفائی مکمل کرنے کی ہدایت۔ انتظامیہ شہریوں کو مقامی سطح پر بارشوں اور سیلاب کے خطرے سے متعلق آگاہی دے۔ مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اس خبر کے حوالے سے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت شہر لاہور میں اور پنجاب بھر میں جو ہے بارشوں کا معاملہ ہے، اور اسی سلسلے میں ایس ایم بی آر کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ پنجاب کے جو اس وقت شہر ہے وہاں پہ بارشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکموں کو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کو جو ہے باقاعدہ طور پر الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل رکھنے کی بھی
ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اور SMBR بورڈ آف ریونیو کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے جس میں اپارشی لوکل گورنمنٹ ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ لائف اسٹاک محکمہ ایمرجنسی سروسز اور اسپیشل برانچ جو ہے اس پر کڑی نظر رکھیں جس میں صوبہ بھر کے کمشنر ڈپٹی کمشنر وسا حکام اور سول ڈیفینس کے افسران کی ویڈیو لنک بھی اجلاس نے شرکت کی ہے جس میں DG PDM میں عرفان علی کاٹیا نے اجلاس میں مونسون کنٹینجنسی پلان اور ممکنہ اسلحہ بارے بریفنگ دی. DG PDM نے نالوں کی صفائی ہنگامی صورتحال میں انخلا اور ریلیف کیمپس بارے بریفنگ کی. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے احکامات کے پیش نظر مونسون اور ممکنہ حادثات کے پیش نظر عوامی آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے. DG PDM میں عرفان علی کاٹیا نے بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیکٹری ہیلتھ نے محکمہ صحت کی جانب سے میڈیکل کیمپس اور اینٹی اسنیک ویکسینیشن اور وبائی امراض بارے جو ہے وہ اس وقت SOP جاری کر دیے ہیں. سیکٹری لائف اسٹاک نے اس کو لائف اسٹاک کیمپس میں ویکسینیشن اور جانوروں کے لیے خشک چارے بارے تفصیلات بتائی. اس وجہ سے ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے DC سیالکوٹ اور راولپنڈی کو ندی نالوں کی صفائی بارے خصوصی ہدایت کی ہیں. اسی سلسلے میں ریلیف کمیشن نے راولپنڈی ملتان ڈیرہ غازی خان اور گجرانوالا کو بھی ندی نالوں کا وزٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہیں. بریفنگ میں نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ دریاؤں کے پاٹ اور راستوں میں موجود تجاوزات کے خلاف آپریشن کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے مطابق ندی نالوں کی صفائی یقینی بنائی جائے. ریلیف کمیشن پنجاب کے تمام اضلاع کو 10 جولائی تک ندی نالوں کی صفائی مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے. ندی نالوں کی صفائی کی اسپیشل برانچ کے ذریعے ویریفیکیشن بھی کروائی جائے گی اور انتظامیہ شہروں کو مقامی سطح پر بارشوں سے لاگے خطرے سے متعلق جو ہے وہ آگاہی بھی دے گی. جبکہ زرعی انتظامیہ ریونیو افسران مساجد اور دیگر ذرائع سے شہریوں کو معلومات فراہم کریں. ریلیف کیمپس بارے ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوامی سطح پر آگاہی فراہم کی جائے گی. SMBR نبیل جاوید کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایات کے مطابق شہریوں کو بتائیں کہ خطرے کی صورت میں اپنے گھروں سے کم نکلیں اور حکومت پنجاب نے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں. جی ٹھیک ہے عمران اکبر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، خبروں کی مزید تفصیلات بھی آپ سے جانیں گے. کمشنر لاہور کی نکاسی آپ کے لیے تمام مشینری فعال اور ڈسپوزل سٹیشنز پر بیک اپ کو یقینی بنانے کی ہدایت. انڈر پاسز کو چیک اور نکاسی آب آپریشن نگرانی کے لیے ACs کریں گے. انڈر پاسز میں نکاسی آب کے لیے مشینری فعال رکھی جائے گی. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں عمران اکبر سے. عمران بتائیے گا، مینجمنٹ فعال نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، کمشنر مسعود کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. لاہور میں بارش کا نکاسیاب کے لیے تمام مشینری فعال اور ڈسپوزل اسٹیشن پر بیک اپ کو یقینی رکھا جائے. کمشنر اور کا یہ کہنا ہے کہ نشیبی علاقوں اور مین روڈ میں نے یہ بولا ہے کہ ایمرجنسی بتاتے چلیں آپ کو، کمشنر لاہور کی نکاسی آب کے لیے تمام مشینری فعال اور ڈسپوزل سٹیشنز پر بیک اپ کو یقینی بنانے کی ہدایت. انڈر پاسز کو چیک اور نکاسی آب آپریشن نگرانی کے لیے ACs کریں گے، جبکہ انڈر پاسز میں نکاسی آب کے لیے مشینری فعال رکھی جائے گی. شہر میں بارش. DC لاہور رافع حیدر نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا. تمام اسسٹنٹ کمشنرز نشیبی علاقوں اور انڈر پاسز میں بارشی پانی کا جائزہ لیں گے. شہری بارش کے سبب گھروں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں. مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے. بتاتے چلیں آپ کو، شہر میں بارش. DC لاہور رافع حیدر نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا. تمام اسسٹنٹ کمشنرز نشیبی علاقوں اور انڈر پاسز میں بارشی پانی کا جائزہ لیں گے. شہری بارش کے سبب گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں. جبکہ آپ کو بتاتے چلیں DC لاہور کا اہم پیغام سامنے آیا ہے. شہر میں بارش، جبکہ DC لاہور رافع حیدر نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا ہے. تمام اسسٹنٹ کمشنرز نشیبی علاقوں اور انڈر پاسز میں بارشی پانی کا جائزہ لیں. شہری بارش کے سبب گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلیں. DC رافع حیدر کا ایسا کہنا تھا. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ شہر میں بارش، جبکہ DC لاہور رافع حیدر نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا ہے. تمام اسسٹنٹ کمشنرز نشیبی علاقوں اور انڈر پاسز میں بارشی پانی کا جائزہ لیں. DC لاہور کا ایسا کہنا تھا، جبکہ شہری بارش کے سبب گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں. LDA ٹیپا کا اسفالٹ پلانٹ سود مند ثابت نہ ہو سکا، جبکہ اسفالٹ پلانٹ کو فعال رکھنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے جا سکے. ٹیپا نے آؤٹ سرونگ کے لیے نجی فرم سے اظہار دلچسپی مانگتے تھے، جبکہ ٹیپا انتظامیہ تاحال اسفالٹ پلانٹ کے ذریعے سڑکوں کی کارپیٹنگ کا مسئلہ حل نہ کر سکی. اسی حوالے سے جانتے ہیں زین العابدین سے. زین بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ یہ LDA ٹیپا کا اسفالٹ پلانٹ سود بند ثابت نہ ہو سکا. اسفالٹ پلانٹ کو فعال رکھنے کے لیے
खातर खा इकदाम ना किए जा सके, टीपा ने आउटसोर्सिंग के लिए निजी फर्म से इजहार दिलचस्पी भी मांगे थे, लेकिन इसके बावजूद असफाल्ट प्लांट के जरिए ताहाल सड़कों की कारपेटिंग का मसला हल नहीं हो रहा। मौजूदा सूरत हाल में शहर लाहौर की टूट फूट का शिकार जो सड़कें हैं उसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, और एक सर्वे के मुताबिक लाहौर में 190 किलोमीटर तवील सड़कों की हालत जार हो चुकी है। अरसा दराज से पैच वर्क और कारपेटिंग ना होने की वजह से सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं। LDA के बुलंदोबाला ऐलानात के बावजूद सड़कों पर कारपेटिंग का काम ना किया जा सका। शहर लाहौर में LDA के ज़ेर इंतजाम चलने वाले असफाल्ट प्लांट का फाल होना भी अवाम के लिए सूदमंद साबित ना हुआ, और इस वक्त लाहौर की सड़कों पर जो पैच वर्क का काम है वो रुक चुका है। शहर के पोश इलाकों में उखड़ी हुई सड़कें ट्रैफिक रवानी में बड़ी रुकावट हैं। LDA का शोबा इंजीनियरिंग अरसा दराज से ये हर साल बजट में पैच वर्क के लिए फंड्स तो रखता है, लेकिन इन फंड्स का मिनोअन इस्तेमाल नहीं किया जाता। यही वजह है कि 190 किलोमीटर तवील सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी कारपेटिंग का मुंतजर है। जी ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उस्ताज़ा के तबादलों पर पाबंदी 20 जुलाई से उठाने पर गौर। महकमे स्कूल एजुकेशन ने डाटा की दुरुस्ती के लिए 12 जुलाई की डेडलाइन दे दी। मुल्तान में 3 जुलाई और फैसलाबाद में 10 जुलाई को उस्ताज़ा के डाटा की तस्हीह की जाएगी। बताते चलें आपको उस्ताज़ा के हवाले से, उस्ताज़ा के तबादलों पर पाबंदी 20 जुलाई से उठाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि महकमे स्कूल एजुकेशन ने डाटा की दुरुस्तगी के लिए 12 जुलाई की डेडलाइन दे दी है। मुल्तान में 3 जुलाई और फैसलाबाद में 10 जुलाई को उस्ताज़ा के डाटा की तस्हीह की जाएगी। आपको अपडेट करते चलें, उस्ताज़ा के तबादलों पर पाबंदी 20 जुलाई से उठाने पर गौर किया जा रहा है। महकमे स्कूल एजुकेशन ने डाटा की दुरुस्तगी के लिए 12 जुलाई की डेडलाइन दे दी है। मुल्तान में 3 जुलाई और फैसलाबाद में 10 जुलाई को उस्ताज़ा के डाटा की तस्हीह की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के अपोजिशन पर लफ्जी हमले। कहा, अपोजिशन लीडर मामला तय करने के बावजूद अपने अरकान को नहीं संभाल सके। अपोजिशन की जानिब से बेहूदगी और हुल्लड़बाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। असम्बली में अखलाकियात के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला मरियम नवाज के खिताब के दौरान तमाम अखलाकी और पार्लिमानी रवायात को पामाल किया गया। जाए कि वहाँ पर लोगों को ये इजाज़त दे दी जाए कि वो लोगों को गंदी नंगी गालियाँ दें, लोगों के वालिदैन के नाम ले लेकर उनके ऊपर नारेबाजी करके कस कर बेहुदा नारे कसे। क्या ये इजाज़त दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें और वहाँ पर किसी एक वहाँ पर आप कोई और आवाज़ ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के? वहाँ पर क्या ये इजाज़त दे दी जाए कि जब आपका दिल करे आप किताबें उखाड़ें, उनको फाड़ें और फाड़ कर आप उनको फेंकना शुरू कर दें उन लोगों की तरफ? ये एक आधा टोकन टाइप प्रोटेस्ट, वंस अ व्हाइल यू टीयर इट ऑफ, इट इज़ पार्लियामेंट्री। ये कोई जलसा नहीं है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि माजी में अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया गया, लेकिन उन्होंने 4 माह के दौरान अपोजिशन की तमाम जायज़ बातों को ऐवान में लाने की इजाज़त दी। और स्पीकर, मेरे पे जिम्मेदारी है कि जहाँ पर मैंने लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहाँ पर मैंने हाउस को रेगुलेट करना, जहाँ पर मैंने बाईपार्टीजन रहकर इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, जहाँ पर मसाइल का हल करना, जहाँ पर गवर्नमेंट को चेक करवाना, जहाँ पर अमन व अमा की सूरत हाल, बुनियादी अर्जेंट मसाइल पर एडजर्नमेंट मोशंस के हिसाब से या जो भी प्रोसीजर हैं, कानून साजी है, इन सब के लिए अपने रेगुलेशन के मुताबिक हाउस का कंडक्ट करवाना मेरी फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और डेप्यूटी अपोजिशन लीडर से मराद वापस लेना मेरे इख्तियार में नहीं। गाड़ी को असम्बली में दाखिल होने से इसलिए रोका गया कि मुसल्लह अफराद के असम्बली में आने की इत्तला थी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। MD वासा गुफरान अहमद के मुख्तलिफ अंडर पासेस के दौरे तमाम मरकजी शाहराहों को क्लियर रखने की हिदायत की गई। मूनसून एमरजेंसी रिलीफ कैंप्स पर स्टाफ और मशीनरी मुकम्मल अलर्ट है। बताते चलें आपको बारिशों के हवाले से, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। MD वासा गुफरान अहमद के मुख्तलिफ अंडर पासेस के दौरे तमाम मरकजी शाहराहों को क्लियर रखने के लिए हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि मूनसून एमरजेंसी रिलीफ कैंप्स पर स्टाफ और मशीनरी मुकम्मल अलर्ट है।
अपडेट करते चलें आपको शहर के हवाले से। इस वक्त बारिश की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, MD वासा, गफरान अहमद के मुख्तलिफ अंडर पासिस के दौरे जारी हैं। तमाम मरकजी शाहराहों को क्लियर रखने की हदायत भी की गई, जबकि मानसून एमरजेंसी रिलीफ कैंप्स पर स्टाफ और मशीनरी मुकम्मल अलर्ट है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइएगा। ये शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 5:24 पर जो बारिश है उसका आगाज हुआ और अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम इस दौरान गुलबर्ग का इलाका है जहां पर अभी तक सबसे ज्यादा 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। ताहम इस बारिश के बाद निकासी आब के अमल का जायजा लेने के लिए MD वासा गफरान अहमद की तरफ से कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास और कलमा चौक अंडरपास समेत दीगर जो अंडरपासेज हैं उनका दौरा किया गया और इस मौका पर MD वासा ने वासा के स्टाफ को तमाम अंडरपासेज फिल-फोर क्लियर करने की हिदायत जारी की ताकि ट्रैफिक रवा दवा रहे। इसके अलावा तमाम मरकजी शाहराहों को भी क्लियर करने की हिदायत जारी की। बाद अज़ां MD वासा गफरान अहमद की तरफ से जो उस्मान ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन है उसका भी दौरा किया। इसके अलावा मॉनसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप को भी चेक किया और तमाम तैयारियों का जायजा लिया। MD वासा ने वासा स्टाफ को तमाम डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनों को मुकम्मल साफ रखने की हिदायत जारी की है ताकि डिस्पोजल स्टेशन के जरिए जो बारिशी पानी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। IG पंजाब उस्मान अनवर ने 10 पुलिस अफसरान के तकर्र और तबादले कर दिए। कामरान हामिद SP सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ऑपरेशंस लाहौर तैनात, मोहम्मद वकार अजीम को SP हेडक्वार्टर्स एलीट फोर्स लाहौर लगा दिया गया। हसन सफदर SP CTD रीजन फैसलाबाद तैनात। आपको अपडेट किया जा रहा है इस हवाले से कि IG पंजाब उस्मान अनवर ने 10 पुलिस अफसरान के तकर्र और तबादले कर दिए हैं। कामरान हामिद SP सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। मोहम्मद वकार अजीम को SP हेडक्वार्टर्स एलीट फोर्स लाहौर लगा दिया गया है, जबकि हसन सफदर SP CTD रीजन फैसलाबाद में तैनात कर दिए गए हैं। इसी हवाले से जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, तैनातियों के हवाले से IG पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में जो है वो बड़े पैमाने पर तकर्र तबादले किए गए हैं। पहले जो है वो 10 SP के तबादले किए गए थे, उसके बाद 74 DSP के भी तबादले किए गए हैं। जिन अफसरान को तबादले किए गए हैं इनमें तकर्री कमांडर शमीर खालद को SP डाल्टन स्क्वाड लाहौर तैनात किए गए। इसके अलावा कामरान हामिद को SP सेफ सिटी अथॉरिटी ऑपरेशन लाहौर खाली सीट पर तैनात किया गया। हसन सफदर को SP CTD रीजन फैसलाबाद तैनात किया गया है। वसीम रियाज को AIG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पुलिस ऑफिसर लाहौर तैनात किया गया। साद अरशद को SP मदीना टाउन फैसलाबाद तैनात किया गया है। मोहम्मद वकार अजीम जो कि SP सदर लाहौर भी रह चुके हैं उनको जो है वो नई पोस्टिंग दी गई है। मोहम्मद वकार अजीम को SP हेडक्वार्टर एलीट फोर्स लाहौर तैनात किया गया। फजल अब्बास को SP स्पेशल शेखपुरा रीजन तैनात किया गया। इसके अलावा SP सिविल लाइन डिवीजन गुजरांवाला बलाल लहरी को IG को सपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया। फरद अब्बास को SP इन्वेस्टिगेशन शेखपुरा से SP सिविल लाइन डिवीजन गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। जफर अब्बास को SP लीगल साउथ पंजाब जो है वो तैनात किया गया है। तमाम SPs का जो है वो IG पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और तमाम SPs को फौरी अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। जी मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश गुलबर्ग में 20 और जेल रोड में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नश्तर टाउन में कुर्तबा चौक में 15-15 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बारिश के हवाले से नुमाइंदे लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइएगा। ये दोपहर 5:24 पर शहर लाहौर में जो शुरू होने वाली बारिश है उस बारिश का सिलसिला अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। ताहम इस दौरान गुलबर्ग का इलाका है जहां पर अभी तक सबसे ज्यादा 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। वासा की जानिब से जो अदादोशुमार जारी किए गए हैं उन अदादोशुमार के मुताबिक जेल रोड पर 17.5 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 0.5 मिलीमीटर, इसी तरह लक्ष्मी चौक में 10 और अपर माल के इलाकों में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुगलपुरा में 3, ताजपुरा में 4, निस्तर टाउन में 15 और चौक नाखुदा के इलाकों में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फरखाबाद और शादरा के इलाके में सबसे कम 1 मिलीमीटर बारिश है। इसी तरह सन्नाबाद में 11 मिलीमीटर, जोहर टाउन में भी 1 और कुर्तबा चौक के इलाकों में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज रात के औकात में मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया, मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरीरी सीनियरिटी के मुताबिक करने का मामला साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तकरीरी सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया तो तकरीरी को चैलेंज करने के साथ साथ वकला सड़कों पर निकल आएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की सीनियरिटी के मामले पर तकर्रुरी के लिए प्रोफेशनल ग्रुप के सरबरा और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल इश्तियाक खान और शफकत महमूद चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हामिद खान ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्रुरी के लिए सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखा जाए। अल जिहाद ट्रस्ट केस के मुताबिक जजेस की तैनाती होनी चाहिए। हमारा ये मुतालबा है कि जजेस केस की पाबंदी की जाए, अल जिहाद ट्रस्ट के मुताबिक अपॉइंटमेंट्स की जाए। इस पर 2 अपॉइंटमेंट सामने आई हैं, एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और दूसरी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। दोनों में जो सीनियर मोस्ट जज है इस वक्त दोनों हाई कोर्ट्स के, उनको चीफ जस्टिस लगाया जाना चाहिए। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल इश्तियाक खान और शफकत महमूद चौहान ने कहा कि इस मुल्क में आइन की पासदारी होगी। हमारी किसी जज से हमदर्दी नहीं, हम सीनियरिटी के असूल पर अमल चाहते हैं। जुडिशल सिस्टम में सियासत नहीं होनी चाहिए। सिस्टम की बेहतरी के लिए मेरिट को प्रमोट करें। अगर कोई जज ठीक नहीं तो उसे फारिग करें। अल जिहाद ट्रस्ट केस की खिलाफ वर्जी पर हर हद तक जाएंगे। किसी भी दूसरे जज की एलिवेशन की बाबत आप नाम भी कंसिडर करेंगे या उनको अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे इन दी गार्ब ऑफ कि जी वोट उसके हक में ज़्यादा आए हैं, तो हम तहरीक भी चलाएंगे, हम जुडिशली इस एलिवेशन को चैलेंज भी करेंगे और हम सड़कों पे भी आएंगे। एक ही बात का एजेंडा है, वो है मेरिट का, और वो हमारा मेरिट इस वक्त वही है कि अल जिहाद ट्रस्ट केस जो है उसके मुताबिक सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए। और ये 3 जजेस का जो नाम पैनल पे भेजा गया है, ये फर्ज क्रिएट की गई है, ये अल जिहाद ट्रस्ट की वायलेशन है और हम इसके लिए हर हद तक जाएंगे। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट और नायब सदर सरदार अली ने मुतालबा किया कि लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। अपराइट जुडिशरी को लाने के लिए सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मेंटेन किया जाना चाहिए, जो कि वक्त के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के ज़रिए और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेसिडेंट्स के ज़रिए ये बात वाज़ेह है कि हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही मुल्क में सही हसूल इंसाफ की जुडिशरी कायम कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती वो जो सीनियरिटी की बेस पे होगी, हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं, बट जिसका जो नंबर है उस नंबर पे ही वो चीफ जस्टिस बनेगा। जो आने वाले हैं हमारे मोहतरम जजेस, जिनकी उनकी बारी आएगी, हम उनके भी साथ होंगे। वकला रहनुमाओं ने कहा कि अल जिहाद ट्रस्ट में तमाम तरीकाकार तय है, इसके मुताबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का तकर्रुर किया जाए। यंग डॉक्टर्स की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में केस पर समाअत। साहिवाल वाक़े की तहकीकाती कमेटी की तश्कील के लिए दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर्स को हिरासा करने से रोक दिया। मोहम्मद इशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस शुजात अली खान ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद शुएब की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि साहिवाल टीचिंग अस्पताल में होने वाले वाक़े की तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर कमेटी तश्कील दी जाए। दौरान समाअत सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर मोहम्मद शुएब ने अदालत में बयान दिया कि डॉक्टर्स काउंसिल ने पंजाब के तमाम इजला के अस्पतालों में हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए कि आप हमारा कीमती असासा हैं, आपने अवाम की जान की हिफाजत करनी है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद साहिवाल वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर्स को हिरासा करने से रोक दिया और फरीकैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। ज़िला अदलिया में गुज़श्ता साल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जुडिशल अफसरान में तारीफ़ी इसनाद तकसीम। तकरीब में कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान का कहना था कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जुडिशल अफसरान पर मुश्तमिल एलीट पैनल्स तश्कील दिए जाएंगे। अपडेट किया जा रहा है आपको इस अहम खबर के हवाले से। ज़िला अदलिया में गुज़श्ता साल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जुडिशल अफसरान में तारीफ़ी इसनाद तकसीम की गई। तकरीब में कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान का कहना है कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जुडिशल अफसरान पर मुश्तमिल एलीट पैनल्स तश्कील दिए जाएंगे।